Opel Vectra دوستان سال برارش 95 موتورش 1.6 سوزش خورش گاز و بنزین. دوستان عزیز من این چشکش قطعه چشکه قفوبدگیش یک کمتر کار دارم وارد کدگیه. سیدلیو قفوش پادگالونی نداره. لوکش کار میکنه که لوکش میگه کار میکنه. کاروبکش مکانیکه پرابگی 200,000. بالون در حالت خوب قرار دارن. دیسکوی پرستور دستگاه گاز و بنزین چقدر که حجتاش چند خواهد دارن تمام شده. نرخش جای سوداش نرخش 18,000 سومانی. زنگ زنید با کنکریت سودا میشه. نمره تلفن که 93 141 1234. مرسیدس یک کلاس 4ماتیک 2008 سال. موتورش 3.5 بالون نو سیدلیو کожний 4 تا درش електропакет. سیدلیو قفوش 3 پادگالونی داره. ماشین نو توجیسون درآمدگی راستاموشka کدگی نیست. سیدلیو پیشش لیفت 4 تا درش електропакет گفتیم. автопилот داره. مولتی رول коробкаш автомат панел дисплей кондиционер داره. пробеги 226,000. یا کپو چای میکنی که لوک داشته دوستان. دو تا سیدلی پیشش لیفت دیگه. نرخش 125,000 سومانی دوستان. راستاموشka کدگی نیست. با راستاموشka 125,000 سومانی با سودا میشه. اگر مثال ختم بگیریم با راستاموشkaش کنه ختم با زنگ زده مقصد با مسئولیت کنین 125 با خیلی اگه سودا میشه به راستاموشkaش. خب مقصد نمره که در روی اکران میبینید با همین نمره حتما زنگ زنید. چی معلوماتی که در کارتون باشه معلومات بگیرید. من سیدلی پیشم گفتیم لیفته. در نمره 30 99 54 99 من زنگ زنید. دوستان عزیز خونده که شما خواهش کردید 2017 سال موتورش ده سوزش خورش بنزین اکا بخشی دقیقه سیدلیو کожний Давай. شیشه قفوش заводской съемки. سیدلیو قفوش. سیدلیو قفوش обогрев сиденье داشته. شیشه ماشین заводской тонировка میگه. اوکی. задний камера дошта.
سیدیلون قبول دوستان عزیز هر دی پرا و بگره سیدیل داشته سیدیلون پیش باشد لیفت 4 تا دارش الکترا پاکت گفتیم مولتی رول коробкаш автомат кондиционер климат контроля чорта балони навдора бензини холе гуфти а ясад чанта савдо меша ясад 35 номро телефонтон агар мезанам дташ сетаяк 01 135 82 Opel Zafira номрош транзит а 5 модак мин 7 модак мин дурас он бо чӣ дорад ка кондиционер дорад оно чӣ дорад о я моторша бинем солиш 2006 моториш 1.9 дизелай кӯахтон уиш менака сиди дизела бо чӣ дорад ка хтон бо гап зани мисол мошинаи шумои сиди дизелай кондиционер дорад кор мекунад болош панорама тулун састаянаш атлично ягон камбуди надор ягон шикастаги обшивкои дар ягон ҷо шикастаги нест ҳамаш соза запаска дорад сидельнёш кожни 4 та дарш электропакет ана хеле барои дакмемонӣ дорад барои ҳуҷҷатмонӣ ягон чизе ки мисол дар кортон бошад дар инҷа мемонад мана дӯстони азиз паталок кишем хел панорама мегӯям чӣ мегӯям хел доштааст пеша тарти дорад аз дакумент аз зудтар мерем чӣ мекунем ака сидельнёш ҳамаш обши кожни буда балонош дар ҳолати хуб қарор дорад балонош су ина ошнои хеле дорад растаношка кадаги на справка надорад тамом справка шуд ҳамаши дорад ҳамаша дорад стандартур тамом 600 сим расход дорад 600 симда документани данамон мешавад чорта дарш электропакет мультирул коробкаш механика птска агар бифаҳманд птска ҳама чизош дурастад ҳама ҳуҷҷатоша айраси овардаги растанош кашидаги кондиционер кор мекунад кондиционер cd диск ҳама чӣ кор мекунад нарша чанд кардем бадака 65 гуфтесем савдо мешавад 65 мана 65000 нархиш занг зани савдо партирам ягон мошини махфии мушавиш мекунад ба чӣ мошин хайра мебинем савдо номро телефонтон агар бизанака 93 143 3338 Chevrolet Cruze солиш 2009 моториш 1.6 газу бензин газ евро 4 дорад ҳуҷҷат моториш 1.6 гуфтем сӯзишвориш газу бензин гуфтем газ евро 4 4 та дариш электропакет дӯстон балонош дар ҳолати хуб қарор дорад задни камера дорад
چهار تا درش الکتروپاکت گفتیم دوستان عزیز. مولتی رول زدنی کامera داشت، коробкаш автомат، кондиционер داره. mana bu avval residenli do'stlar do'ston. Mana televizorаш. Hozir mo probeg shabine. Probegish 110,365. Mana do'ston aziz, cruise dar holati خوب قرار دارد. нархи круз 47,000 сомонӣ. занг занед аз 47 бо савдо мешавад. дар номерои 939 0220 ҳатман занг занед. Dayvole Ganze 99 sol. Motorش 1.8 простоя. Ҳуҷҷатош 2 моҳилга вақт дорад. Сӯзишвориш газу бензин. 4 та дараш электропакет. Сидельниё кожни. Коробкаш механика, кондиционер дора, климат контрол. Пробегиш 340,000. Кондиционер кор намекуна? Кондиционериш кор мекуна мега. Ҳолати мотораш аккумулятори нав. нархаш 16,000 сомонӣ. занг занен аз 16 та бо савдо мешавад. дар номерои 915 86 38 38 занг занен савдо мешавад гуфтем. Mercedes H-ка соли 1995. объем моториш 2.2. дискои прасои дорам, балонош наван. сӯзишвориш газу бензин, моториш 2.2, солиш 95. бамперои объем немондагӣ. 4 та дараш электропакет. Сидельниё қафош 2 подголовник дорад. як дарои багаҷам шумо дар нишон тем. коробкаш механика. агар кондиционер дошта оз мепурсем ки кор мекуна ё намекуна. капот шуна меша. кондиционерш кор мекуна ё не? оз якаянда кондиционер кор намекуна? Не, ҳаста чиза кошу ман ду компрессора дора моторша. мотор компрессора а? намедонам. нархаш нархи 38 та гуфтем бо савдо мекунем. ягон номер сола ҳуҷҷат то июлаш ҳуҷҷат дорам. ягон номер телефон метия ка? гази прасои доша. мотори ҳам компрессор.
900 900 73 73 71 51 71 51 Opel Sedan sol баробарш 1997 голландский гуфти моторш 1.6 бензин холӣ мега вари надора чашкошак тонировка чанд вақт дора ҳуҷҷат тошака 3 моҳ тонировка дора, Аҳа. ҷатои тақсимоташ рав 1 моҳ шудаи кадай. чорта дараш простой коробкаш механика кондиционер надора 265 000 пробег люкам надоштай чорта балон нав расходи бензин чӣ қадар бади рафта Расход гандаи камишта. чандта мехӯрад Ака чай накардам, ам гуфт чи ҳафта мехӯрам. Ҳафта ҳашта. ба нархира чанд кадаи 36 савдо мешавад 36 та ҳуҷҷатош номра телефонтон ака чанд 98 83 89 82 Opel Zafira 2010 sol motorish dovda suzish furish benzin gaz benzin ماشین توشتگی نیست اینه که ماشین در حالت خوب قرار داره 4 تا بالونی نو 4 تا درش الکتروپاکت коробкаш автомат кондиционер дора мега кор мекуна мулти рула дӯстон пробегиш 223 000 як капот чаю кака автомат ду масъала мехӯрад ка расходи газу бензин чӣ гази ора чор дошта газ евро чура каш 75 шуд то мер дриша дуришарда трассада чи мотор чанд я 25 дақиқа шамбе мерам чанд се 70000 мотор чанд я то да автомат сепар савдо мешава 70 та бо номер телефонтон гап занака 917 917 74 49 74 49 98 озуиш мекунем Daewoo Nexia солиш 96 3 солиш ҷоя ка 3 солиш Корея 4 та балон дар ҳолати хуб қарор дорад дисклой простой моторш 1.6 газу бензин ҳуҷҷатоша мега навкадаги 4 та электропакет коробкаш механика кондиционер кор намекунад пробег 27506 як капот чай кунака масла мехӯрам
میگی فقط 8 میگی. расходи бензини газ чӣ қадар? расходи газу бензинаш 96 تا. бензиншам кор мекунад? کدوم کنه؟ автомошина ка ба нарша чанд кади? савдо мешавад? нархиш 22000 сомонӣ. номери телефонтон га мезанед? 902 77 22 99 занг занед. 22000 сомонӣ бо савдо мешавад. Opel Vectra sol бароиш 1094 моториш 1.6 чашкаи параш варикадаги пустагӣ надошта. ай парашам тоза, чашкааш тоза. чорта балои нав, дискои пастор, чорта дараш стеклоподъёмашам красой, сиденьё қафош подгалони надорад. коробкаш механика. пробегша поли 0 кадагинака. Не спидам далишкаga. Ҳамо баш алишкаga бахтири ба. як капо чай намекунад ака? соза брат. кадома? боз мепард. боз бо мепард. нархиш 22000 сомонӣ. савдо мешавад бо 22 та. Ҳам харикон, ми ягон шуда мебурё, ҳеҷ казан мону мезанам дига. Кленто чӣ занг намезанад? Не, дагиҷон. 22500 бо савдо мешавад ака? якам мега ки ягон мошинмона савдо намерад, занг намезанам. вақте мо нархошон камтар қимат мемонад, ба ҳамон хотир дига занг намезанам. аз номерои ҳисоби Vectra 915 29 29 19 занг занед. Toyota Corolla C 2013 сол. моториш 1.8. сиденьёи қафоси подгалони дорад. 4 та дараш электропакет. сӯзишвориш ҳам газу ҳам бензине. эски американка гуфтем, мултирул, коробкаш автомат, кондиционер. балонаш нав. гази урачон мешад. нархира чанд кадан ака? савдо мешад 110 та. нархиш 110,000 сомонӣ. занг занӣ савдо мешад. ҳуҷҷатҳошам моҳи сентябрда карда будам. ягон номер телефон га мезан ака? 905 40 41 12. хундаи саната. хоҳиши кардагии шумо 2009 сол. моториш 2 истеҳсол кореяи, сӯзишвориш гази холӣ, 4 та балои нав дорад. растамошкаш кардагӣ? расходиш 10 литра гуфтӣ? 4 та дараш электропакет, сиденьё
کожنی задній камера дошта Расуни азиз сидели уж кожнӣ гуфтем чорта даршам электропакет баъд кнопкаи газиши баъд бачукаш коробкаш автомат кондиционер дора манаи стеклёш ҳамун шишаш оynаш хати монитораш мултирул و نخیره چند کد یکا؟ این 75 بگین سودو میشه نمره تلفن تمام میزنه 105 00 31 00 95 00 31 00 مرسدس هچکه объемный солош 97 мотор жду сузишвориш газу бензин газ евро 4 дошта чорта дарш электропакета сидели қафурди подгалони доран чорта балон нав газиш капсулния Люк шкор мекина ка. Коробкаш автомобиль. Чорта дарш электропакет гуфтем, кондиционер дошта, пробеги 371940. Люк ҳам дошта, люкша мегам кор мекина. Нарша чанд када ка? 60000 сомонӣ. Расходи бензиниш чӣ хела? خودمون بنزین قطعیمون 90 میگه نمره تلفنتون آگاه میزنه 95 90 23 22 23 اوپل خچیبه سالش 97 موتورش یک گوشش сузишвориш газу бензин 4 та дарш прасо кондиционер дора коробкаш механика пробегиш 120000 адора ишканта хай варид кардаги дошта мошин дига худаш тоза метавад дар уни салониш ҳамаш нархира чанд кад яка 40000 میگم مصاحبه میکنم نمره تلفنتون آگاه میزنه
98 98 49 49 38 38 Daewoo Nexia سالش 94 کره گفتی 3 سالش کره موتورش 1.6 گاز و بنزین بالون در حالت خوب قرار دارن زد کامera داره کنسنه کار نمیکنه که 4 تا الکتروپاکت هر چورش کار میکنه коробкаш механика ман дисплей 293,000 пробегиш гаштагиye электропакет ҳар чорш кор мекунад ка мотор зверн 025 як шаши просту нав мотор кагим 025 22 та савдомаша 22 та а 22 савдо мешабу бе номер номерош кати 26 та ба номериш 26 а 5000 ауксиона я бе номер 22 та бо савдо меша ба номер 26 та бо савдо меша номеро телефона ка 917 33 32 Mercedes kompresor 2010 sol son motor jda suzishvorish benzin xoli 4 ta darsh elektropaket sidelion qafor sepat galoni dora چهار درش الکتروپاکت گفتیم سیدلنیای پیش لیفت مولتی رول автопилот коробкаш автомат кондиционер дора пробегиш 228000 ака равшан капоти рамин вико ай ҷаҳуиш кам ай суиш кинохи ай свар доренаш Motoruş, tamuşoku. Объем D, aka. Puluş çi? Puluş 55,000. Sonuç D,003, aka avtomat. Yine. benzin xoli Benzini xolli. нархиш 53000 сом 55 та меган ё 53000 сомони занг занен ай 53 та бо хела савдо мешава дар номеро 915 86 38 38 ҳатман занг занен савдо мешава 53 та ваз 21 2001 сол моториш инжектор радисон сузишвориш бензини холӣ сидалион қафош 2 галони дора чорта дараш электропакет центразамок камега пулқатяк коробкаш механика акаҷон балонош наван
Yaklaş. Masla mehra ka? Hayır kesim olmuyor. Çağırmıyorsa nasıl? Nakhur da yolu. Ne mehra olmuyor? Rasxo de benzin çıkala ka. Çağırmış bir su yok. Hayır ne kadar şuna mehra. Hujjatosh anav kade? Hujjatosh ham nav karda biberیم. Narxa chand میکنه با؟ savdo میشه 14 تا. narxش 14000 سومونی savdo میشه. دندون ندارم چی میخوایم؟ یگان نمبر تلفن میتی که؟ یگان نمبر تلفن میتی؟ 931 56 56 58 58 اوپل سیدان سول بارورش از اون سن 96 موتورش 1.6 سوزشورش گاز و بنزین بالون در حالت خوب قرار دارن دیسکوی پراستوی دارن دوستانی عزیز 4 تا درش پراستوی سټوپا دومش پراستوی دوستان سیدلیون قفور باشد دو پادگالانی داره منای چشکش توزه بده آنیشه خیختان بینه شام حسابی توزه ده mana коробкаш механика дӯстон консонер надора 162000 пробег гаштаги ҳолати мотораш нархаш 37000 сомонӣ занг зана на 37 боз савдо мешавад дар номер 915 86 38 38 занг зана Opel Sedan 97 сол моторш 1.6 газу бензин чашкош варидкадагӣ пусидагӣ надошта мотораш 1.6 сидели қафош падгалони надора сӯзишвориш газу бензин чорта дараш простой коробкаш механика консонер надошта 396000 пробег люкам надошта ҳолати моторош газу бензин 1.6 мотор солаш 97 нархаш бошад 30000 сомонӣ занг занед айсита бо савдо мешавад дар номер 939 02 20 02 ҳатман занг занед
Toyota Onyxia 96 sol. Germanskiy دوستان. Gaz و benzin. Motor 6 4 ta darsh стеклоподъемник простой да. دیگه نمر Balonun در حالت خوب قرار دارن، دیسکای پرستوی دارن. ولی بعضی تماشابینا میگن که تو چی با یا ماشین 3 مینوت 4 مینوت سیامکا میکنی خیرت ماشین در 4 تا در داره هرچه 6 تا در نداشت اگر ممکن یک ماشین 10 مینوت وقت هم میگرفت پرابای 355,000 коробкаш механика. و دوستان عزیز مقصد اساسی ما در چیه که از زکا اینجا نایستوندگیم 17 تا مقصد اساسی ما در همیه که 4 تا در خوش را کرد با نور میگیریم که مثال کدام درش کدام وقتی در کدام کجایش که مثال دیفکت داشته باشه دیفکتاشون ختم ببینیم و هم خاطر مثال کمتر وقتی شما را میگیره ماشین شما به هزار خوش را کرد تماشا کنیم که تو که در وقت گرفتن ماشین خطا نکنیم حالت موتورش نرمال نیست دوستان نرخش 17,000 سومانی زنگ زنید 17 تا با سودا میشود در نمره 939 02 20 02 حتما زنگ زنید اوپل استراش 2007 سال موتورش 1.6 گفته نکنه موتورش 1.6 سوزی خورش در بنزینه مگرش اساس پشت نکن بالون باید خوب قرار دارن سیدلی و قفاش 3 پد گالونی داره در قفاش پدیمش پراستوی در پیش الکترافاکی مولتی رول دوستان коробкаш механика کنسنر داره پرابگش 299,000 آنتی رادار هم داشته اینا کپاچ خیلی میشه که گازی وران چوروش نرخ ایره چند کده نکه؟ نرخ شد 55 تاگیر بونا ساده این بالونه همیه که؟ بالونه دیگه ماشین دیگه ماشین نه فروشه این فریسه اکومولاتور 92 55 شکه نرخش 55,000 سومانی زنگ زنه سودا میشنه از نمروش هم میگیره نمره تلفن تو نگاه میزنه که 908 908 55 55 77 55 908 77 55 50 اوپل سیدان سال برارش 1996 بالونوی نو داره دیسکوی پرستوی موتورش 1.6 سوزشوارش گاز و بنزین در پیش الکتراپاکت لوک داشته دوستان لوکش الکترونی کنسنر داشته کنسنر شامرگه کار میکنن حد در قفوش میدونه که استراپادیوم یو پرستو است سیدلیون قفوش 2 پد گالونی داره
задний камера дорам. коробкаш механика дӯстони азиз, кондитсионер дора, кор мекунад, дисплеям дора, задни камераша 299 000 пробегиш гаштаги. ҳолати моторша мега масъала намехӯрад, аккумулятори нав. Нархаш 38 000 сомонӣ. Занг занед, аз 38 бо савдо мешавад. ҳамин номер телефонамон ака. дар номерои 900 08 68 69 ҳатман занг занед. аз 38 гуфтем савдо мешавад. 900 08 68 69. Opel Astra J сол барориш 1998. Моториш 1.6. Газу бензин дора ка? 1.16. Моториш 1.16. Газу бензин. 4 та дарш электропакет, ҳар 4 дарш мега кор мекунад. Сидельной қафош 3 галони дора. балони дар ҳолати хуб қарор дорам. ҳолати багач мебинем ки дар кадом ҳолате ки маҳкам. чорта дарш электропакет, мултирол буда дӯстони азиз. коробкаш механика, кондитсионер мега кор мекунад, дисплей. задаги неста този краска. задаги пустаги надорам. я капот чай намекунӣ ака? چیل هزار نشه گفته نکن صدا میشه چی تا مثلا نمیخوام 93 شما ما 93 چند گفتی 800 68 69 900 چمانو ما 900 08 69 900 08 68 69 93 вайбер ватсап дора. ягон маълумоти дигар бихоҳем дар вайбер ватсапш ҳатман нависонедаш. Opel Vectra сол барориш 1989. моториш 1.6. багажш намешава? чашкош варидкадаги дора ка? ами параш и параш надора. хаб қапем багажшаки дискои простой дора. балоно наван айси меша. сидельной қапош 5 галони надошта. 4 та дараш стеклоподъёмаш простой. шишаи қафош тонировка дошта. коробкаш механика. пробеги 266 000. шишаи қафош тонировка чанд вақт дора ка? тамом шуда? ҳуҷҷатои мошин чӣ? шишаи мошина қафош ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. ҳуҷҷатои мошини худаш мегӯяд то моҳи декабр вақт дора, як моҳи дигар. сӯзишгоҳи бензини холӣ. масъала мехӯрам? расходи бензин чӣ хела?
Расходы нормально. همه 85 90 спокойно میگم. با نرخ چند قکدون 16000 سودا میشه او بهش سودا میشه. نرخ 16000 سومانی زنگ زنی سودا میشه نمره تلفن تون کم بزنید 556 00 0367 حتما زنگ زنید دوستان عزیز سودا میشه 16 تا در بونکسیا سالش 96 موتورش 1.6 سوزشورش بنزین خالی دیسکوی پراسویف 4 تا بالون نو 30 تاش میگم 30 تا ناموس نه ده همین نکسیو کره هموس نه سیدنیوش کوژنی او نو کپکا رپسن اکا کپکا دوشه گیرم اکا روشن کیو جدا کجای سه سالی اکا روشن کره دوستان задни камера доша номерш 100003 ауксиони номер дора нархи 30000 сомона бе номер кадоме ки агар ба номер гирифтанаш боша мақсад бо ягон сумига болоиш бо қуш мешавад баъд номераш савдо мешавад дарора ҳамара шумализатсия меган чӣ меган айдум ромадагия калчи ситаш мега ситаш меган ака кансанер дора кор мекуна оҳо лаба наведа ону акара псен унҷа истодагиан ко анаи ҷои задни чӣ меган ойнаба хеле дисплей дошта дароша ҳамаша шумоизолятсия задагиан карочи хадавой кадагиан губкават кадагиан сита си бе номер 30000 сомона кадоме ки ба номер гирифтани боша бо ягон сумда хуш мешавад бо савдо мешавад дар номер 915 86 38 38 занг занед опел хачибек сол барориш аз он 97 бикай дарошака пулқатия 4 та балон нав дорад сон дар пеш электропакет кондиционер дора ҳуҷҷатҳои танировкаш то моҳи марта вақт дора ҳуҷҷатҳои мошин худаш солонай хайдаро қафоша майдони простое сиденияи қафош до 5 галлони дора задни камера дошта кадагӣ надошта шам бибинем шам надошта ӯй нашид резинаша ина карапсака коробкаш механика кондиционер дошта задни камера ба дисплей пайваста 348000 пробегиш гаштаги неки люк надошта центра замока сигнализатсия мега дора 3 та балон нав дора аккумуляторшам нав буда масъалан намехӯра аккумулятораш бензиншам кор мекунад расходашон чӣ хела ба расходашон чӣ хела расходашон 10 та бензиниш мерези мегардим хавдор такси нестем чанд та нархаш 37 шуд савдо мешавад 37 та харидор хуш боша то 35 муомила дорам номеро телефонтон гап занед 905 66 32 Volkswagen Passat
سال بارورش 1997 موتورش 1.6 بالون در حالت خوب قرار دارن دیسکوی فرانسوی سیدلی قفور دو پاد گالونی دارن دیدار قفوش سکپادیومش فرانسوی سوزش ورش بنزین خالی بکم نه دیدار پیش باشد الکترا پاکت کاروبکش مکانیکا پرابگش 360,000 گشتگی لوک دوشه لوکش کار میکرده لوکش الکترونیک یک کپو چای نمک نکن چند که نخیره که 22 تا سودا میشه باید 22 تا نرخش 22,000 سومانی زنگ زنی سودا میشه نمره تلفنتون آگه میزنه که 909 750022 دوستان عزیز حتما زنگ زنید و سودا میشه اوپل خچیبک سالش 94 موتورش 1.6 سوزش ورش گاز و بنزین 10 حجت دارد دوستان 4 تا در استیکوپادیومش پراستوی کنسنر ندارد کاروبکش مکانیکا پرابگش 410,000 گشتگی لوک داشته من این چشکش وارد کردگی بوده دوستان من ایش هیچی نداشته بالوناش در حالت خوب قرار دارن دیسکوی پرستوی دارن گاز و بنزین سی تاش میگن اکسیرا نمیدونم پرسنش اونجا که رفتن که بگو نرخش 21,000 سومانی زنگ زنید 21 تا با سودا میشه در نمره 939 02 20 02 حتما زنگ زنید 21 تا با سودا میشه اوپل کاروان سال بارورش 1997 موتورش 1.6 4 تا بالون نو داره دیسکوی پرستو 4 تا درش استیکوپادیومش پرستو دوستان کنسنر داشته کنسنرش میگه کار میکنه سیدلی و قفوش پدگالونی نداره خدا رو شکر کاروبکش مکانیکا کنسنر داره دوستان پرابگش 109,000 قریب 110 تا چی شد؟ گفتم
Kilometre yaxşıdır gaştagi yoki? Hamma zavodga yaxshi-na. Zadagi pustdagi nadora. Akajon masala job savol. Аккумулятор нав. Масла мехра моторш ёна aka. Бензини хoli ya. Расходи бензини чӣ хел ака? расходи бензин Am zavodskoy aplet rashlet ham qaziyo namekhla. Нархаш? Narxi 40000. Савдо мешава бо? Нархаш 40000 сомонӣ. Расходаш ҳами 7-8 мегирад. Фақат бензини холи. Бародаро ин мошин уже савдо шуда ба ҳамин хотир номерои соҳиби мошина дар рӯи экран намемонад. Ҳуҷҷатҳо чанд вақт доранд ба? 1 сол налог страховка бошад. На ҳатман занг занед. Баъз 2107 10,000 сол. охири сол то декабр бачи балонош нав дискои прасои доранд. сидениҳои қафош падгалои надорад. 4 та дараш хамедои прастоя. коробкаш механикай. пробеги 71450. нархира чанд кади ака? 12 сом савдо мешавад 12. кадом номер амонумонам ягон номер телефон? 928 3799 928 3799. Mahkama çıkacak. Ne diyorsun aziz? Zangzane neydi o? Zahta bu savdo meşle.